নমস্কার। টিম AK42 পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমরা স্বাগত জানাই। টিম AK42 এমন একটা টিম যে টিমে আসার জন্য সবাই অপেক্ষা করে থাকে। তার কারণ টিম AK42 থেকে এবছর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 5 জন MDRT করেছে, MDRT USA। যারা ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট তারা স্বপ্ন দেখে MDRT করার, MDRT USA এটা করার, কিন্তু সবার স্বপ্ন পূরণ হয় না, কিছু মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়। এবছর টিম AK42 পক্ষ থেকে 5 জন MDRT করেছে, সেটা একটা ইতিহাস। তো সেই জন্যই আমরা সেই 5 জন ডাইনামিক এজেন্টকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাবো এবং তাদের কাছ থেকে শুনে নেব যে MDRT করা যায় কিভাবে। আমরা এবার কথা বলবো টিম AK42 এর লিডার, মেন্টর অবিনাশ কুমার জয়সওয়ালের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন অবিনাশ কুমার জয়সওয়াল। ধন্যবাদ রাজদা। আজকে ইন্ট্রোডাকশানে দাদা বললেন আমি অ্যাজ আ লিডার কাজ করছি। সত্যি কথা বলতে 2004 সাল থেকে LIC অফ ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত, প্রায় 19 বছর কাটিয়ে দিলাম। এই 19 বছর কাটানোর পর যেটুকু আমি আছি আজকে অবিনাশ জয়সওয়াল, যেটুকু আছি সেটা শুধুমাত্র LIC মায়ের অবদান। LIC মায়ের অবদান ছাড়া কিন্তু আমি কিচ্ছু নেই। সেকেন্ড হচ্ছে আজকে আমার পরিবারের ব্যাপক সাপোর্ট ছিল এই সাকসেসের পেছনে, সাথে আমার ক্লায়েন্টদের ব্যাপক সাপোর্ট ছিল। কেন ক্লায়েন্টদের সাপোর্ট ছাড়া কোনোভাবে সম্ভব ছিল না, আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। সাথে আমার প্রত্যেকটা LIC পরিবারের সদস্য আমার ভূমিকা ছিল, যে আমার আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। সময় ভালো যখন চলছিল তখনও সাথে আছে, পরিস্থিতি যখন একটু কম ব্যবসা হয় তখনও কিন্তু কাছাকাছি ছিল। তো এই টিম ওয়ার্ক, একসাথে যে আমরা এগোচ্ছি, সেই টিম ওয়ার্ক ব্যাপকভাবে ভূমিকা নিয়েছে আমাদের সাকসেসের পেছনে। অ্যাজ আ CLIA 2010 সাল থেকে যখন নিলাম, তখন থেকে একটাই স্বপ্ন ছিল যে আমি যেভাবে সাকসেস পেয়েছি জীবনে, সেরকম আরও কয়েকটা পরিবার যেন LIC মায়ের আশীর্বাদ পায়। তো সেই চিন্তা নিয়ে এগোলাম। 2013 সাল থেকে নিজে MDRT করছি। অ্যাজ আ CLIA আমার দুটো ভূমিকা, এক হচ্ছে নিজের ব্যবসা করা, আর একটা হচ্ছে টিমকে সামলানো। তো দুটো কাজটাকে একভাবে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যখন নিয়েছিলাম, সেই দায়িত্বের মধ্যে নিজে আমি MDRT করছি, সাথে এই বছর আমাদের টিম থেকে 4 জন MDRT, আমাকে নিয়ে 5 জন MDRT করছে। আমি প্রত্যেক সদস্যকে যে MDRT করেছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই টিমটাকে এই জায়গা নিয়ে আসার জন্য এই বিবেক জয়সওয়াল, সুরেশ চৌহান, পঙ্কজ কুমার জয়সওয়াল অ্যান্ড চন্দ্রশেখর মহাপাত্রের অবদান আছে। এই 4 জন আমার সাথে যদি না থাকতো তাহলে আমিও হয়তো সেই জায়গায় আসতে পারতাম না। কিন্তু এর পরেও কিন্তু আমি বলবো বন্ধু, যে বহু এজেন্ট এমনও ছিলেন আমাদের টিমে যে কিন্তু প্রয়াস করেছে, হয়তো এই বছর হয়নি। আশাবাদী নয়, আমি পুরোটা কনফিডেন্ট যে এই বছর যে আমি জোনাল ম্যানেজারকে, আমাদের যে ইস্টার্ন জোনে যে জোনাল ম্যানেজার আছেন তাদেরকে একটা অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছি যে এই টিম এই বছর 15টা MDRT প্রডিউস করবে। তো যারা আমাদের সাথে আছে, যারা আমার পাশে থাকছে, মোটিভেট করছে, বোঝাচ্ছে, তাদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর অবশ্যই এই টিমের ভূমিকা মাধ্যমে কিন্তু আমরা সবাই এগোচ্ছি, সবাই এক সমান কাজ করছি। আমি আমার টিমে প্রত্যেক প্রতিনিধি যারা স্টাফ হিসাবে কাজ করছেন, ম্যানেজাররা যা ব্রাঞ্চে সাপোর্ট দিচ্ছেন, ডিভিশন অফিসে যে সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি বন্ধু, এই জোনাল অফিস, সেন্ট্রাল অফিস, প্রত্যেকেই চায় কিন্তু আমাদের সকলের ভালো হোক। এই টিম AK42 যা ড্রিম নিয়েছে, সেই ড্রিম সত্যি কথা বলতে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো হবে না, আমরা অতি শীঘ্রই এই ড্রিমটা কমপ্লিট করতে চলেছি। এই বলে প্রত্যেকেই যেন আশীর্বাদ দিন যে এই টিম আরও এগিয়ে যাক, আরও ভালোভাবে কাজ করুক, আর আমরা সবাই মিলে সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে আমরা নিজের শ্রীবৃদ্ধি করি। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা এবার কথা বলবো একদম নতুন একজন এজেন্ট, 2 বছর হলো LIC ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এই 2 বছরেও মিরাকেল কাজ করেছেন, ইতিহাস তৈরি করেছেন। এই বছর 2022-এ টিম AK42 এর অন্যতম MDRT এজেন্ট পঙ্কজ কুমার জয়সওয়াল। আমাদের মধ্যে উপস্থিত পঙ্কজ কুমার জয়সওয়াল।
मैं पंकज जायसवाल LIC ऑफ इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं और मैंने LIC ऑफ इंडिया 2020 में 2020 में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आज जिस चीज़ के लिए हम लोग का ये इंट्रो हो रहा है, तो इसमें अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं, अविनाश जायसवाल जी को, जिनके माध्यम से मैंने LIC ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर पाया। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही जो मुकाम हमने पाया है ये दो सालों में, तो इसके लिए मैं अपने फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस जगह पर आ पाया हूँ। और साथ ही मैं LIC ऑफ इंडिया जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, LIC माँ को भी मेरा प्रणाम। इस इंट्रो सेक्शन में हमारा मेन टॉपिक है कि मैंने MDRT कैसे कर पाया, MDRT करने के पीछे क्या वजह था। तो MDRT करने के पीछे जो वजह था वो ये था कि ट्रेनिंग्स, हम लोग जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के माध्यम से जब हम अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो हम लोग उनको सिर्फ बेचने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा उद्देश्य बेचना नहीं होता है, हम बेचने पर फोकस नहीं करते हैं। हमारा पहले जब हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं तो घर से निकलते समय ये सोच के जाते हैं कि मैं उनके लिए सेवा देने जा रहा हूँ, मैं उनको सर्विस देने जा रहा हूँ, उनको कुछ बताने जा रहा हूँ कि जीवन शैली को जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम अपने उनके रिस्क को कैसे मैनेज कर पाएंगे, इन सब चीज़ों के विषय में बात करते हैं। तो क्या होता है कि क्लाइंट्स को समझने में समस्याएं नहीं होती हैं। तो इस तरह करते करते ट्रेनिंग के माध्यम से, गुरु का आशीर्वाद के माध्यम से और सतत प्रयास, रेगुलर वर्क करते हैं और क्लाइंट के साथ जो सर्विसेज हम लोग प्रदान करते हैं, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उनका नीड एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग उस पर काम करते हैं। MDRT होने के पीछे एक दूसरा वजह ये है हम लोग का टीम वर्क। हम लोग जिस टीम से जुड़े हुए हैं, टीम AK42, तो टीम AK42 में जो हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, हमारा पूरा टीम, हम लोग एक टीम वर्क होकर काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग खुद की जो समस्याएं होती हैं वो आपस में ही सॉर्ट आउटेड हो जाती हैं। तो इससे हम लोगों को बेहतर विकल्प पाने में सुविधा होता है कि हम लोग अपने आप को कैसे इंकरेज करें। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से मैंने अपना MDRT कर पाया। और इस बार 2023 में जो हम लोगों का प्रोग्राम है, जो हम लोग जनवरी महीने में है, तो 2023 में MDRT के बाद, MDRT वैसे के बाद हम लोग अब COT के लिए प्लान कर रहे हैं। तो 2023 में अति शीघ्र COT करने का हम लोग का प्लान है। इस प्लान को बरकरार करने के लिए, इस प्लान का ये जो सपना हमने देखा है COT होने के लिए, इस COT के सपने को पूरा करने के लिए हमको अपने क्लाइंट्स का, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सपोर्ट से हमने MDRT कर लिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हमारे जीवन में बहुत योगदान है, जिनके वजह से मैं MDRT बन पाया। तो आने वाले COTs में भी मैं उनका ही आशीर्वाद, उनका ही ब्लेसिंग चाहूँगा, जिनके वजह से अति शीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी मैं COT कर पाऊँ। आपका सभी लोगों का धन्यवाद। এবার আমরা এমন একজন এজেন্টকে পেয়েছি যার কাছে MDRT করা শুধু স্বপ্ন নয়, নেশা। একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার নয়, 5 বার, অর্থাৎ গত 5 বছর ধরে প্রত্যেক বছর MDRT করছে। আমাদের মধ্যে রয়েছে ডাইনামিক লিডার, ডাইনামিক এজেন্ট विवेक जायसवाल। धन्यवाद राजेश साहब। हम विवेक जायसवाल रिप्रेजेंट LIC ऑफ इंडिया को करते हुए, मेरा ज्वाइनिंग है जुलाई मंथ ऑन 2016। हम लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सफलता का कारण, मेरा सफलता का कारण सबसे पहला सेक्रीफाइस है। ये महत्व पॉइंट है मेरे लिए बताने के लिए, क्योंकि जिस समय हम LIC ज्वाइन किए थे उस समय मेरे पास एक जॉब लेटर आया हुआ था ICICI बैंक के तरफ से। उस ICICI बैंक के नौकरी को ठुकराते हुए मैंने LIC माँ के पास अपना योगदान दिया और वो सेक्रीफाइस ही मेरे को आगे बढ़ाने में महत्व देता रहा। और इस सफलता के पीछे 3 शख्स बहुत ज़रूरी हैं जो होने चाहिए और मेरे साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वो पहला शख्स है मेरे परिवार, फैमिली, जिनके बैकहैंड के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। उनके फैमिली के आशीर्वाद के बिना किसी का कार्य पूरा सफल होने में असफलता रहती है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं LIC ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म में ला के दिए। आज मैं जिस मुकाम में भी खड़ा हूँ उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। और तीसरा, हमारे क्लाइंट्स के बिना हम लोग बहुत अधूरे हैं। उनके बिना ये सफलता का कोई वजूद ही नहीं है। अगर क्लाइंट्स न रहें तो हम लोग की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी।
और जो MDRT हम लोग इस उपेक्षा में हम लोग जो बोलने वाले हैं ये कैसे करना है, ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। अगर हम लोग क्लाइंट में सोशली जाके क्लाइंट के बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें, उनके नीड एनालिसिस के बारे में बात करें, उनके वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करें तो बहुत इजी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 12 लाख एजेंट मौजूद हैं, बट उसमें से 1% ही MDRT कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ स्टडिंग। तो ये सब चीज़ का अभाव के वजह से लोग नहीं कर पाते हैं, बट ये सब को जो बहुत अच्छे से तरीके से समझते हैं वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस काम में अपने क्लाइंट्स को पहले रखते हुए, उनके नीड को एनालिसिस करते हुए कार्य करने से हर एजेंट को सफलता मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जिस टीम के अंडर में हैं, टीम AK42, हमारे AK47 ज़्यादा साउंड करता है इसीलिए इतना ब्लास्टिंग है। तो टीम AK42 का बहुत बहुत धन्यवाद है, तो उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस, उनका मोटिवेशन लेवल, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम परिस्थिति में पड़ने से, वहाँ पे फिर अपने लीडर से कोई भी गाइड मांगने से तुरंत हम लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। और हमारे 2023 का भी कुछ प्लानिंग है मेरे तरफ से। MDRT तो बहुत हो चुकी, अब COT के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट ऑफ द टेबल। थैंक यू सो मच। কথায় বলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না, পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই। তো পরিশ্রম করে যিনি সফলতা অর্জন করেছেন এবং এই পেশাটাকে ভালোবেসে ফেলেছেন, তিনি অন্যতম AK42 অন্যতম একজন লিডার বলবো, এজেন্ট, যে খুব ভালো কাজ করছেন অনেক দিন ধরে, রয়েছেন চন্দ্রশেখর মহাপাত্র। আমাদের মধ্যে উপস্থিত চন্দ্রশেখর মহাপাত্র। নমস্কার, আমি চন্দ্রশেখর মহাপাত্র, টিম AK42 তরফ থেকে। এই বছরে আমার জয়েনিং হচ্ছে 2015 সেপ্টেম্বর মাস। আমার যে কাজ করার পদ্ধতি, জাস্ট 2 মিনিটে আমি সেটা একটু শেয়ার করব। রেগুলার ওয়ার্ক আমার মেন মোটো, ডেইলি লোককে এডুকেট করা, LIC সম্বন্ধীয় লোককে বলা এবং তার বেনিফিটগুলো লোককে প্রতিনিয়ত বোঝানো, এটাই আমার ডেইলি ওয়ার্ক। আর যেটা আমার LIC আসাতে প্রথম তো ধন্যবাদ দেব আমার গুরু মিস্টার অবিনাশ কুমার জয়সওয়ালকে, এবং আজকের যে এই সাকসেসের চূড়ায় আমি গেছি তার জন্য আমার বন্ধু বা আমার কলিগসরাও কিন্তু সমানভাবে আমি ওদেরকেও থ্যাঙ্কস জানাবো। তো ওদের ছাড়া কিন্তু আজকে এই সাকসেসটা আমি পেতে পারতাম না। আর আরেকটা থ্যাঙ্কস দেবো LIC মার জন্য, বা এই যে প্ল্যাটফর্মটা আজকে আমি পেয়েছি, এটা কখনই সম্ভব হতো না যদি আমি আমার গুরুর মাধ্যমে এত বড় ব্র্যান্ড যেটা LIC অফ ইন্ডিয়া, তো উইদাউট ওনার সাপোর্ট এই জায়গায় আমি আসতে পারতাম না। এবং আরেকটা সাকসেসের মানে যেটা আমি পেয়েছি, আমার যে প্রত্যেকটা ছোট বড় প্রত্যেক ক্লায়েন্ট, তাদেরকেও আমি থ্যাঙ্কস জানাবো। এবং অত ফ্রিলি যেভাবে আমি আজকের ডেটে কাজ করতে পারছি তার জন্য আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট, এবং আমার সবচেয়ে বড় যেটা রুল আর কি, টিম AK42 কোনো কিছু বাধা পাই না। আমরা যে কোনো কাজকে আমরা ইজিলি করে দিতে পারি, এটা কিন্তু আমরা প্রত্যেক টিম মেম্বার কিন্তু টিম AK42 তরফ থেকে পেয়ে থাকি। এবং এই বছরে যেটা আমার ড্রিম, অতদিন 5 বছর 6 বছর কাটানোর পরে আমার যেটা মেন মোটো থাকে যে প্রতি বছর 100, 200, 500 পলিসি বিক্রি করা শুধু মেন মোটো নয়। এখন যেটা আমরা মেন মোটো যে আরও MDRT, COT, TOT দিকে এগোচ্ছি, তো সেটা তো ধীরে ধীরে এগোবই। কিন্তু এই বছরে মেন আমাদের যে প্রয়াস বা যে উদ্যমটা নিয়ে এগোচ্ছি, যে ফার্স্ট ট্র্যাক MDRT উইদিন মার্চ এবং COT 2023। তো এই বলে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। সাকসেসফুল যারা, তারা একটা কথা বলেন যে বাতে কম কাম জাদা, অর্থাৎ কথা কম কাজ বেশি। তো আমাদের মধ্যে এরকম একজন ডাইনামিক এজেন্ট রয়েছেন, তার ক্ষেত্রে এটা একদম প্রযোজ্য। সত্যি কথা কম কিন্তু কাজ কিন্তু সাংঘাতিক। এবছর অর্থাৎ 2022 MDRT টিম AK42 পক্ষ থেকে সবার প্রথম MDRT করেছেন জুলাই মাসে, তিনি MDRT কমপ্লিট করেছেন सूरज चौहान। আমাদের মধ্যে উপস্থিত सूरज चौहान। थैंक यू राजेश दा। मैं सूरज चौहान
जॉइनिंग ईयर 2010 से LIC एजेंसी कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने फैमिली को, LIC माँ को, अपने गुरु को और मेरे क्लाइंटों को, जिसकी वजह से मैं MDRT करने में सफल रहा। MDRT करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है दोस्तों। बस दिशा दिख जाए तो नौका भी पार हो जाएगी। और MDRT करने में टीम AK42 का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हम लोग बस मार्केट में ही काम करते हैं। सारा काम AK42 टीम के जो एम्प्लॉय हैं वो संभाल लेते हैं। MDRT तो मैंने लास्ट ईयर जुलाई में ही कंप्लीट कर दिया था। इस बार का प्लानिंग मेरा COT का है। थैंक यू। আমরা টিম AK42 মাধ্যমে 5 পাণ্ডব আজকে এই ইন্ট্রোডাকশন সেশনের মাধ্যমে আপনাদের জানালাম যে আমরা কিভাবে MDRT করেছি। শুধু সেটা না, প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে এটা অঙ্গীকার নিলাম যে আমরা এই বছর COT করব, সাথে বাকি 15 জনকে MDRT করার পথ দেখাবো। এইভাবে আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বৃদ্ধি ঘটাবো, সাথে বাকি 15 জনকে MDRT করার সাহায্য করব। শুধু আমাদের টিম AK42 তে না, আমরা 5 জন যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে LIC মায়ের সন্তান হয়ে কেউ যদি আমাদের ফোন করে, কেউ যদি কিছু হেল্প চায়, কিছু ইনফরমেশন চায়, আমরা দিতে রাজি আছি। এই বলে আমরা সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে সেশন, আজকে প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ।